जय जगन्नाथ। आसतु मोर प्रिय दर्शक बंधु, आज आम एक रहस्यपूर्ण पुराण कथा शुणा। द्वापर और तृतीय जुगर किसी अजणा कथा। विषय वस्तुटी है द्वंद्वे हरण कला किए, मंदरे हरण कला किए, अंधरे हरण कला किए, छंदरे हरण कला किए। प्रथम आम शुणा द्वंद्वे हरण करी हताश है किए। जेतबेले पांडव माने वनवास करथिले, वनवास तृतीय वर्षरे से अस्कंद वन को जाइथिले। एही अस्कंद वन रे पांडवों अनुपस्थिति रे कौरव मानक इंगित रे जयद्रथ द्रौपदी को एकाकी देखि हरण करने को उद्यम करुथुला। एही समय पांडव माने हठात पहुंची जयद्रथ को धरी नैथिले। तार सबु योजना गुड़िक विफल होइतिला। धर्मराज युधिष्ठिर को आज्ञारे भीमसेन ताको मृत्युदंड न देई मुंडर बाल को नंदा करी देइथिले। लज्जारे अपमानित होई हस्तिनापुर को न जाई एका एका हताश होई शून्य हस्तरे मन दुखरे फेरिथिले। द्वंद्वरे पड़ी काहाकू मुह देखाई नथिले। तेणु ए जयद्रथ द्वंद्वरे पड़ी द्रौपदी की हरण करिथिबारु धरा पड़ी शेषरे हताश होइतिले। आसंतु आज्ञा द्वितीय शुणा मंदबुद्धि हरण करी किए अभिशाप पाइले। गौतम ऋषि तपस्या करने को जाइथांती। गौतम ऋषि पत्नी अहल्या नदी शुद्ध स्नान सारी आश्रम को फेरुथिले। सही समय आकाश मार्ग रे इंद्रदेव विचरण करुथिले। हठात अहल्या देवी उपरे तांकर नजर पड़िथिबारु से काल विलंब न करी छद्म वेश गौतम ऋषि वेश धारण करी देवी अहल्या पाखरे उपस्थित हेले। मंदबुद्धि रखी काम भाव जाग्रत हैला। माता अहल्या छद्मवेशी इंद्रदेव को चिन्ह न पारी स्वामी गौतम ऋषि बोली भावी नैतिले। सही समय रे इंद्रदेव अहल्या देवी संगे मंदभाव रखी प्रीति आचरण कला। यही कथा गौतम ऋषि तपोबल जानीपारी पत्नी अहल्या पाखरे पहुँची थिले। छद्मवेशी इंद्रदेव गौतम ऋषि को डरी निज रूप परिवर्तन करिथिला। तत्क्षणात ऋषि गौतम इंद्रदेव को अभिशाप देले। हे इंद्रदेव, तुमे मो पत्नी को मंद आचरण हरण करिथिबारु मु तुमको अभिशाप देउची। तुमे जो जोनि पाई आज मंद कर्म कल तुमर आज ठारू सहस्र जोनि होई जाऊ। इंद्रदेव एई मंद कर्म पाई सहस्र जोनि धरी हजार हजार वर्ष धरी लज्जा को धारण करी लुचि रही। एणे अहल्या को सही मंद कर्म पाई ऋषि गौतम अभिशाप देले। हे अहल्या, तुमे तुम निज पत्नी को चिन्ह पारि नथिल। एई छद्मवेशीधारी इंद्रदेव सहित प्रीति करिबारु मु तुमको आज ठारू अभिशाप देउची, तुमे पथर पालटी जाओ। हाँ आज्ञा, एई मंद कर्म पाई दुई दुई जन अभिशापग्रस्त हेले। मंदबुद्धि रखी इंद्रदेव अहल्या को हरण करिथिबारु अभिशापग्रस्त हेले। आसंतु तृतीय शुणा अंध भाव हरण करी किए मला। पंचवटी वनरे प्रभु राम और भाई लक्ष्मण थिबा समय रे सुपर्णखा पहुँची थिला। सेटारे सुपर्णखा राम को विवाह हेबो बोली कहिबारु प्रभु रामचंद्र अनुज भाई लक्ष्मण निकट को पठाइथिले। सेठारे लक्ष्मण सुपर्णखार नाक और कान काटी देइथिले। सुपर्णखा उपाय न पाई प्रतिशोध नेब बोली भावी भाई रावण पाखरे पहुँची थिला। भाई को सबु कथा वर्णना करी कहिबा परे शेषरे अति सुंदर दिशुथिबा जगतमाता सीता देवी कथा वर्णना करिथिला। सेही समयटी थिला काली अंधार समय। राति पाही नाही कि राति बेसी नाही। भौणी सुपर्णखा कथारे रावण उत्त्यक्त होई अंधभाव सबु भौणीर कथा ग्रहण करी नेला। झाप्सा अंधार रे रावण संपूर्ण अंध होई जाइथिला। तुरंत मारीच राक्षस पाखरे पहुँची माया मृग हेब बोली कहिला। आज्ञा मात्र के मारीच सुवर्ण मृग धारण करी सीतामाता पाखरे पहुँची गला। माता सीता सुवर्ण मृगरे प्रलोभित होई प्रभु को आदेश देले, मते एई सुवर्ण मृगटी को आनी दियो। प्रभु मृग पछरे गोड़ाउथिबा अवस्था कुमती रावण ऋषिवेश धारण करी
ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିନେଲା। ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ନ କରି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଜଗତମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିନେଲା। ଯାହାଫଳରେ ରାବଣ ନିଜ ବଂଶ ନାଶ ହେବା ସାଥେ ସାଥେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ହରଣ କରିଥିବାରୁ ମାତାଙ୍କ ନୟନ ଅଶ୍ରୁରେ ଲଙ୍କାପୁର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବା ଚତୁର୍ଥରେ ଛନ୍ଦ କପଟରେ ହରଣ କରି କେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦିନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଲେ, କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ଧରିତ୍ରରୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପାଣ୍ଡ କରିଦେବି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଅସ୍ତ୍ର 5 ବାଣ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଏହି କଥା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରି ଅତିଶୀଘ୍ର ପାଣ୍ଡବଙ୍କ କୁଟୀରରେ ପହଞ୍ଚି ଅର୍ଜୁନକୁ ପୂର୍ବର କଥା ମନେ ପକାଇଦେଲେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଯାଇଥିଲ ସେହି ସମୟରେ ତୁମେମାନେ କାମାକ୍ଷ ବନରେ ଥିଲ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଛଳନା କରି ତୁମକୁ ବନକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହି କଥା ସ୍ୱର୍ଗର ଗନ୍ଧର୍ବ ଚିତ୍ରସେନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଭାବି ହରଣ କରି ନେଇଗଲା। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାହା ଜାଣିପାରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ବଂଶର ଗୌରବ, ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରସେନ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇବା ଆମର ଧର୍ମ। ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଚିତ୍ରସେନକୁ ହରାଇ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଥିବାରୁ ସେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବର ଯାଚିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସୁଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏହି କଥା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହି ତୁରନ୍ତ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସେଦିନ ଚିତ୍ରସେନର କଥା ମନେ ପକାଇ ଛନ୍ଦ କପଟରେ ରାଜମୁକୁଟ ମାଗି ଆଣିଥିଲେ। ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସତ୍ୟରକ୍ଷା କରି ଅର୍ଜୁନକୁ ରାଜମୁକୁଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ରାଜମୁକୁଟକୁ ଧରି ଅତିଶୀଘ୍ର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କୁଟୀରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା କିପରି ଭଗ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଭାବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାକରେ ଏକ ସୂତା ପୁରାଇ ଛିଙ୍କିଲେ। ହଠାତ୍ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ମାୟାଧର ମାୟା ରଚନା କରି ଛନ୍ଦ କପଟରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଅସ୍ତ୍ର 5 ବାଣ ମାଗି ଆଣିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ 5ଟା ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କଥା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଷୟରେ ସାରାଂଶ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ହରଣ କରି ହତାଶ ହେଲା କିଏ? ଜୟଦ୍ରଥ। ମନ୍ଦରେ ହରଣ କରି ଅଭିଶାପ ନେଲା କିଏ? ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ହରଣ କରି ମଲା କିଏ? ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ। ଛନ୍ଦ କପଟରେ ହରଣ କରି ବଞ୍ଚିଲେ କିଏ? ଛନ୍ଦ କପଟରେ ପ୍ରଥମେ ହରଣ କଲେ ରାଜମୁକୁଟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ତିଆରି 5 ବାଣ। ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମର ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏହିଠାରୁ ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।